नमस्कार बंधु माने आपण मानकु स्वागत आज ही राशि कार्यक्रम को। बंधु माने आज एही वीडियोटी मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण मिथुन राशि व्यक्तिविशेष माने आज एही वीडियो रे जानिबा पई पाइबे चलित वर्ष आसंता राखी पूर्णिमा परठारु आपण मानकर भाग्य रे कोन सबु परिवर्तन आसीबा पई जाउची, केउ सबु क्षेत्र गुडी करे आपणकर परिवर्तन हेबाकू जाउची। सही सबु विषय रे जानिबा पई आपण ए वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंते। आउ आपणकर मिथुन राशि होउतिले वीडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु, चैनलटी को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियोटी को अन्य मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक साथी शेयर निश्चय रूप से कर दियंतु। तेबे बंधु माने आउ डेरी न करी चलंतु जानिबा जे एही राखी पूर्णिमा परठारु आपण मानक जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन गुडी को आसीबा पई जाउछि। आपणकर मंगल मिथुन राशि रे थिबा कारणरु आपणकर मन रे उत्साह, अधिक शक्ति एवं शीघ्र काम करिबार प्रवृत्ति बढ़िबो। तेणु कौनसी काम को तरबरिया भाव करने समय निजर सुरक्षा प्रति अवहेला करंतु नहीं। एही समय अधिक चिंता करिबा कामर चाप एवं भविष्यत को नहीं अनावश्यक चिंता मानसिक अशांतिर कारण हेबो। तेणु प्रतिदिन किछि समय निज पई रखंतु। सकाळु हालुका व्यायाम, योग किंबा ध्यान करिबा मन को शांत रखिबारे आपनकु सहाय्य करिवो। राति रे आपण पर्याप्त निद नियंतु। सबुठारु जरूरी कथाटी हेउछि समय सठिक समय खाद्य खांतु एवं अत्याधिक तेल मसला युक्त खाद्य को नियंत्रण करंतु। पानी मध्य पर्याप्त परिमाण रे पियंतु। एही समय पढ़ापढ़ी प्रति जदि कथा कहिबा ताहाले पढ़ापढ़ी प्रति आपणकर आग्रह बढ़िबा सहित नुआ विषय शिखिबार इच्छा मध्य आपणकर बढ़िबो। विशेषकर प्रतियोगितामूलक परीक्षा, उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा एवं नुआ कोर्स पई एही समय को आपण भल भाव में व्यवहार करें। किंतु मंगलंक प्रभाव जो मन रे अधिक चंचलता रहिबो। गोटे विषय पढ़ुवा समय अन्य किछि भाबिबा किंबा मोबाइल और सोशल मीडिया रे समय नष्ट करिवार संभावना मध्य रहिछि। तेणु निज पई एक निर्दिष्ट पढ़ार टाइम टेबल आपण प्रस्तुत करी सही समय हिसाब रे आपण चलंतु। जो छात्र छात्री माने चाकरी पई प्रिपेयर होउछंती, प्रस्तुति करूछंती, से माने एही समय रे निजर पुराना भूल गुडी को सुधारी नुआ उन्नति करिवारे आगो को बढ़िवा सहित भल प्रदर्शन मध्य करिवे। परिश्रम सहित एकाग्रता रखिले शिक्षा क्षेत्र में भल फल पाइबार सुजोग मध्य आपनकु मिलिबो। एही समय रे दाम्पत्य जीवन रे बुझामणा बढ़िबो एवं धैर्यर आवश्यकता रहिछि। टिके कामर चाप किंबा अन्य कौनसी चिंता को घर को आनिले जीवन साथी सहित छोट मोट कथा को लेकिन आपण दुहींकर मतभेद मध्य होई पारे। तेणु आग समय रे कौनसी बड़ निष्पत्ति आपण नियंतु नाही। जीवन साथी को बुझीबा को चेष्टा करंतु, तांकर कथा मध्य धैर्यर सहित शुणंतु। आपणक जीवन साथी ठारू मानसिक किंबा आवश्यक समय रे व्यवहारिक सहयोग आपणकु मिली पारे। रक्षाबंधन परवर्ती समय रे परिवार सहित समय बिताइबा, एकाठी बाहर को जिबा किंबा पुराना मनोमालिन्य को भूली नुआ भाव में संपर्क को मजबूत करने दाम्पत्य जीवन पई भल सुजोग रही। हेले प्रेमी जुगल मानक पई किछि नुआ परिवर्तन आसीबो। एही समय रे हठात काहार सहित आपणकर परिचय हेबो किंबा पूर्वर परिचित थिबा कोनसी व्यक्ति सहित निकटता बढ़िबार संभावना रही। विशेषकर कथबार्ता माध्यम रे आपणक मनर कथा सामनार व्यक्ति पाखरे पहुँची पारिबो। एही समय रे मंगल मिथुन राशि रे थिबारु भावना सहित राग एवं जिद मध्य आपणकर बढ़ी पारे। तेणु छोट कथा को नहीं बड़ झगड़ा करंतु नहीं। प्रेम संपर्क रे अत्याधिक संदेह किंबा अधिकार जाहिर करने द्वारा दूरता सृष्टि होई पारे। परस्पर को बुझिबा एवं खुला मन रे कथा हेबा एही समय रे अधिक जरूरी। पूर्वरु प्रेम संपर्क रे थिबा लोक माने निज जीवन साथी सहित भविष्यत को नहीं गुरुत्वपूर्ण कथबार्ता करि पारंती। पुराना भूल बुझामणा थिले ताहाको समाधान करिबार यह एक भल समय अटे। हेले जदि भाग्य कथा कहिबा ताहले धीरे धीरे भाग्य रे एक नुआ परिवर्तन आसीबाकु जाउछि। दीर्घ समय धरी जो काम गुड़िक अटकी रही सेगुड़ी को पुणी थे आरंभ करिवार सुजोग मिलुछि। आपणक भाग्य हठात बदल जीवो बोली नुहे, बरं आपणक परिश्रम सहित भाग्यर सहयोग धीरे धीरे आपणकर बढ़िबो। विशेषकर जो माने दीर्घ समय धरी चाकरी, व्यवसाय, उच्च शिक्षा किंबा नुआ कामर सुजोग को अपेक्षा करिसंती, सेमानंकु नुआ रास्ता देखा जाई पारे। दूरस्थ स्थानरु कौनसी खबर, फोन कॉल किंबा जोगाजोग माध्यम रे सुजोग आसी पारे। किछि लोकंक पई दूर यात्रा किंबा विदेश संपर्कित कामर चिंता मध्य आगको बढ़ी पारे।
ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାର ଆଶାରେ ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା, ଅନଲାଇନ୍ ଅଫରକୁ ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ର ନ ଦେଖି କୌଣସି ସାଇନ୍ କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହେଲେ ଯଦି କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାକିରି କିମ୍ବା କାମକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଥିଲା ତାହା କମିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତିଆରି କରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଥିବା କାରଣରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ କାମର ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। କିଛି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହାର ଫଳ ତୁରନ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ହାର ନ ମାନି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣତଃ ଧୀରେ ଫଳ ଦେବାର ସଂକେତ ଦିଏ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ବିଶେଷ କରି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଶିକ୍ଷା, ମାର୍କେଟିଂ, ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ନିଜ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବୋଲି ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଦରମା, କାମର ପରିବେଶ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଯୋଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟ ଗଢ଼ିବା କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କିମ୍ବା ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀରତା, ଗ୍ରାହକ କମିଯିବା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗୋଚର ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣିବା, ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା କିମ୍ବା ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ମିଡ଼ିଆ, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ଟ୍ରେଡିଂ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭଲ ସେବା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବଡ଼ ନିବେଶ, ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କିମ୍ବା ଋଣ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଭ କ୍ଷତିର ଭଲ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭରସା ନ କରି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଓ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ କଥା ଲିଖିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମିଥୁନ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯାହା ବି କିଛି ଖରାପ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତେଣୁ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓଁ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଯଦି ରାଗ, ଅସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବାର ଅନୁଭବ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ସକାରାତ୍ମକତାରେ ଭରିଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।